انتقام پر یقین نہیں رکھتے، تمام امور میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سخت محنت کرنی ہوگی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صحافیوں سے گفتگو۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی اہم ترجیح، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے زیر صدارت معاشی ماہرین کا اجلاس، درپیش سنگین معاشی چیلنجز پر تفصیلی گفتگو۔ قومی اقتصادی کونسل تشکیل دینے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے جامع تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت۔ فارمیشن کمانڈرز کا پاک فوج کو بدنام کرنے کی پروپیگنڈا مہم کا نوٹس، پروپیگنڈے کا مقصد سوسائٹی اور ادارے کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے، پاکستان کی قومی سلامتی سب سے بڑھ کر مقدم ہے، اس پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، آئین اور قانون کی سربلندی، عسکری قیادت کے فیصلوں پر اعتماد کا اظہار۔ پاک فوج قومی ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں پیشہ ورانہ امور، قومی سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ، پاک فوج اپنی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہ ہے، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں پر کام تیز کیا جائے گا، زراعت، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور صنعتی عمل میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی چینی ناظم الامور سے گفتگو، چینی نمائندے کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر اپنی حکومت کی جانب سے شہباز شریف کو مبارکباد۔ پاکستان کا امریکہ کی جانب سے طویل المدت تعلقات کے اعادے کا خیر مقدم، امن، سلامتی اور ترقی کے مشترکہ اہداف کے لیے امریکہ کے ساتھ تعمیری شراکت داری کے خواہاں ہیں، باہمی مفاد، وقار اور برابری کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کا عزم۔ بھارت کے ساتھ پرامن اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں، کشمیر سمیت تمام تنازعات کا پرامن حل انتہائی ضروری ہے، آئیے امن کو پائیدار بنائیں اور اپنے لوگوں کی سماجی و اقتصادی ترقی پر توجہ دیں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ مبارکباد دینے پر بھارتی ہم منصب نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، سردار اختر مینگل، ڈاکٹر خالد مغزی، شاہ زین بگٹی اور اسلم حتانی سے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت، تعاون کے جذبے سے چلیں گے، مل کر مسائل حل کریں گے، محمد شہباز شریف۔ سرکاری دفاتر صبح 10 کی بجائے 8 بجے کھلیں گے، ہفتے میں صرف ایک چھٹی ہوگی، نوٹیفکیشن جاری، وزیر اعظم کے مقررہ وقت سے پہلے آفس پہنچنے پر عملے کی دوڑیں لگ گئیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کل کراچی جائیں گے، اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ترقیاتی منصوبوں کی حکمت عملی کے لیے مشاورتی عمل کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جلد انتخاب کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا، چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے سماعت کی۔ عوام تحریک انصاف کا سیاہ دور بھولنا چاہتے ہیں، امریکہ کی غلامی کا ڈرامہ کرنے والے غیر ملکی شہریت بچانے کے لیے در در پھر رہے ہیں، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ جانے والے شہباز شریف کے لیے بارودی سرنگ بچھا گئے، رواں مالی سال 1650 ارب روپے کا پرائمری خسارہ جبکہ مجموعی خسارہ 6400 ارب روپے ہوگا، اقتصادی بہتری کے لیے میثاقِ معیشت پر سب سے بات کرنے کو تیار ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، انڈیکس میں 262 پوائنٹس کا اضافہ، 46,449 پر بند، روپے کی قدر میں بھی بہتری، ڈالر مزید 91 پیسے سستا۔ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کی ہوا، پی ٹی آئی کے 25 ارکان نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی، قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 15 اپریل کو طلب کر لیا گیا۔ فیسٹائی مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو مقتل گاہ میں تبدیل کر دیا، ماورائے عدالت قتل کے واقعات معمول بن گئے،
हुर्रियत रहनुमाओं, सहाफियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा। जालिमाना हथकंडों से तहरीक आजादी को दबाया नहीं जा सकता, हुर्रियत क़यादत। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर अरसा हयात तंग। मध्य प्रदेश में मुतादिद मकानात पर बिल्डोजर चला दिए गए। 84 मुसलमान गिरफ्तार, कांग्रेस की शदीद तनकीद। शदीद माशी बहरान, श्रीलंका का दिवालिया निकल गया। मुल्क बैरूनी कर्जों की वापसी के काबिल नहीं रहा। अवाम का सदर राजापक्से से इस्तीफे का मुतालबा। पीटीवी की रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा पर तफसीली गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, बाज़ मकामात पर हल्की बारिश। इस्लामाबाद में मार्शल आर्ट चैंपियनशिप, मुख्तलिफ वेट कैटेगरीज में मुकाबले। 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। और दुनिया का अमीर तरीन शख्स कौन, फहरिस्त जारी। अमेरिका के एलन मस्क सबसे ज्यादा मालदार शख्स निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस मुबारक माह रमजान का दूसरा अशरा बाइस मग़फ़रत है। ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा। जिधर वो आली। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि आवाम को फौरी रिलीफ पहुंचाने के लिए फौरी इक़दामात पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के एजाज़ में इफ्तार डिनर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम किसी किस्म के इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। तमाम उमूर में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आप दुआ करें पाकिस्तान के अवाम के लिए और हमारे लिए कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इस कौम की हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकें। कितनी चैलेंजिंग सूरत हाल है, कितनी गंभीर, ये खौफनाक, ये हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है पाकिस्तान की, तो उसको अब किस तरह ठीक करना है, ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स मशवरे देंगे, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पर इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार है और उसमें सरफिस जिस तरह आप जानते हैं महंगाई है, शदीद महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है। अगले आने वाले दिनों में हम एक मजबूत प्लान शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बना के लेके आएंगे कि किस तरीके से हम महंगाई में क्या कमी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहादियों की ख्वाहिश है कि ज़रूरी इंतखाबी इस्लाहात करके इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ा जाए। वज़ीर आज़म का मज़ीद ये भी कहना था कि मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ऑपोजिशन की सोच है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लाया जाए आगे कौम के सामने, ताकि शफाफ इलेक्शन इस मुल्क के अंदर हों। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है और ये जो गठजोड़ था, नैब न्याजी गठजोड़, उसकी
चीरदस्ती आपके सामने आई. It was a one-sided process of sheer victimization in the name of accountability. यानी एहतसाब के नाम पर ये बदतरीन इंतकाम था और उसको हमने पूरी ऑपोजिशन ने बड़ी हिम्मत से और अल्लाह की रज़ा से उसको बर्दाश्त किया. लेकिन वी डोंट बिलीव इन विक्टिमाइजेशन एट ऑल. आई वांट टू टेल यू वेरी फ्रेंकली एंड दिस ऐसे बिला खौफ तरदीद में ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी किस्म की इंतकाम में ना यकीन रखते हैं ना सोचते हैं. मगर इसके साथ मैं ये जुमला कहता हूँ कि मगर कानून अपना रास्ता लेगा. और आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत का अहम फोकस. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने महंगाई पर काबू पाने के लिए जामे तजावीज़ मुरतब करने की हिदायत की है. इस्लामाबाद में मईशत से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी और अवामी मफादात के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ना है. तफसील से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद. इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी और अवामी मफादात के दरमियान बेहतरीन तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ना है. माशी सूरत हाल और संगीन माली खतरात को देखते हुए अहदाफ का वाज़े तयन किया जाए. सेक्रेटरी खजाना ने मुल्क की माशी सूरत हाल, महासिल, बजट खसारे, दाखिली और बैरूनी कर्जों की सूरत हाल और कौमी बैलेंस शीट पर तफसीली ब्रीफिंग दी. वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि रमजान बाजारों की मॉनिटरिंग और जरूरी अशिया की कीमतों में फौरी कमी लाई जाए. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने माशी माहिरीन को ज़राअत, सनत, सरमायाकारी, बैंकारी, ताजिर बिरादरी समेत तमाम शोबों की आरा की रोशनी में सिफारिशात की तैयारी का हुक्म दिया. ये फैसला हुआ कि आइंदा चंद दिन में समिट का इनेकाद किया जाएगा. इजलास में गैर जानिबदार और मुमताज माशी माहिरीन पर मुश्तमिल कौमी इक्तसादी कौंसिल तश्कील देने का भी फैसला किया गया. वज़ीर आज़म ने कहा कि दरपेश संगीन मौशी सूरत हाल और इक्तसादी चैलेंजेस से निकलने के लिए हंगामी बुनियादों पर सिफारिशात तैयार की जाएं ताकि ठोस इकदाम किए जा सकें. मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस का मुकाबला और अवाम को महंगाई से फौरी रिलीफ दिलाना वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अवलीन तरजीह है. यही वजह है कि वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद उनके पहले खिताब में अवाम का दर्द वाज़े तौर पर महसूस हुआ. महंगाई अपने अरूज पर है. 60 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं और 2 करोड़ लोग खते इफ्लास से नीचे धकेले जा चुके हैं और 1 करोड़ 35 लाख जिन उसमें बच्चे भी शामिल हैं. आज अगर ये बच्चे भूखे खुले आसमान के नीचे अगर सोते हैं, समझ नहीं आती कि इनको नींद कैसे आती थी. इंशाअल्लाह हम तरक्की के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं. इसमें ये पैगाम पिना है, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए. इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए. इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम. जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तवज्जो का महवर पाकिस्तान का आम आदमी है, जिसका म्यार जिंदगी बेहतर बनाना अब हुकूमत के माशी चैलेंजेस में सबसे अहम है. आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई, जिसमें पेशावराना कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई. फोरम ने आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अस्करी क़यादत के फैसलों पर भरपूर और मुकम्मल एतमाद का इजहार किया. फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने बाज़ लोगों की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का भी नोटिस लिया, जिसका मकसद इदारे और माशरे में तकसीम पैदा करना है. फोरम ने वाज़ेह पैगाम दिया कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पूरी फौज की आवाज़ है. अफवाज पाकिस्तान कानून पर अमल पैरा है. कौमी सलामती हर चीज़ पर मुकद्दम है और इस पर हरगिज़ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच गए हैं. पाक फौज रियासती इदारों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी. शुरका ने उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इत्मीनान का इजहार किया. अस्करी क़यादत ने मादर वतन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश किया. जोग्राफियाई सरहदों के दिफा और पाकिस्तान की सालमियत को दरपेश किसी भी किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए भी बताया गया कि पाक फौज भरपूर सलाहियत रखती है. चीनी सफारतखाने की नाज़िमुल उमूर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और जिम्मेदारियां संभालने पर चीन की हुकूमत और क़यादत की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया. वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इक़दाम के फ्लैगशिप मंसूबे
سی پیک کو معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقتصادی راہداری منصوبوں پر کام کی رفتار کو تیز کیا جائے گا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی دوستی کو دیرپا شراکت داری کی علامت بنانے کے حکومتی عزم کا بھی اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے قیام، زراعت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبوں میں چین کی طرف سے سرمایہ کاری میں اضافے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر چین کے ساتھ اپنے قریبی تعاون کا حوالہ دیتے ہوئے محمد شہباز شریف نے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور علاقائی امن کا جزو قرار دیا۔ چین کے ناظم الامور نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو مضبوط اور پختہ عزم رکھنے والے دوست کے طور پر دیکھتے ہیں، جن کا چین میں بے پناہ احترام اور تعریف کی جاتی ہے۔ پاکستان نے محمد شہباز شریف کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر وائٹ ہاؤس کے تہنیتی بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امن، سلامتی اور ترقی کے مشترکہ اہداف کو فروغ دینے کے لیے تعمیری شراکت داری کا خواہاں ہے۔ امریکہ کی طرف طویل المدت تعلقات کے اعادے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ باہمی مفاد، وقار اور برابری کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ تعاون پر مبنی اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب تنازعات کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے مبارکباد کے پیغام پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں سے سب آگاہ ہیں۔ آئیں مل کر امن قائم کریں اور اپنے لوگوں کی سماجی و اقتصادی ترقی پر توجہ دیں۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی اور کابینہ کی تشکیل سے متعلق امور پر مشاورت کی۔ رپورٹ کریں گے اکرام اللہ محسود۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف علی زرداری سے زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق اور مریم اورنگزیب بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں وفاقی کابینہ کی تشکیل اور ملکی سیاسی صورتحال سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بعد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے رہائش گاہ پر گئے اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ارکان قومی اسمبلی سردار اختر مینگل، ڈاکٹر خالد مکسی، شاہ زین بگٹی اور اسلم بہتانی سے بھی الگ الگ ملاقات کی۔ اتحادی جماعتوں کے قائدین اور ارکان قومی اسمبلی سے ملاقات کے دوران محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم کے منصب پر اپنی نامزدگی، حمایت میں ووٹ اور تعاون پر فردن سب قائدین اور ارکان قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کے قائدین سے کابینہ کی تشکیل پر اہم مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ سب اسی جذبے اور باہمی اعتماد سے آگے بڑھیں گے جس کے ذریعے اس منزل تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اتحاد، مشاورت اور تعاون کے جذبے سے چل کر ملک و قوم کے مسائل حل کریں گے اور کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم ایک روزہ دورے پر کل کراچی جائیں گے۔ محمد شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے قائدین کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دیں گے اور عزم کا اعادہ کریں گے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کے وضع کردہ سنہری اصولوں کی پیروی جاری رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی حکمت عملی سے متعلق مشاورتی عمل کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوگی، دفتری اوقات صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک ہوں گے۔ وزیر اعظم آفس کے افسران اور عملے سے ملاقات میں محمد شہباز شریف نے کہا کہ کمر کس لیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، مزید ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ ایمانداری، شفافیت، مستعدی اور انتھک محنت ہمارے رہنما اصول ہیں۔ برطانیہ سمیت مختلف یورپی ملکوں میں دن کی روشنی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے گھڑیوں کی سوئیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی جاتی ہیں۔ وقت کو 1 گھنٹہ پیچھے کرنے سے دن کا آغاز جلد کر لیا جاتا ہے۔ اسی حساب سے اوقات کار بھی عملی طور پر 1 گھنٹہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف منصب سنبھالنے کے بعد پرانے شیڈول کی نسبت 2 گھنٹہ قبل ہی دفتر پہنچ گئے اور ذمہ داریوں کی انجام دہی شروع کر دی۔ وزیر اعظم پہلے ہی روز 8 بجے دفتر پہنچ گئے۔ انہوں نے دفاتر کے اوقات کار 10 بجے کے بجائے صبح 8 بجے کرنے کا حکم دے دیا اور ہفتہ وار تعطیل 2 کے بجائے 1 کر دی۔
पाकिस्तान में भी गर्मियों के मौसम में वक्त 1 घंटा पीछे करके दिन की रोशनी से फायदा उठाने का तजुर्बा किया गया, जो खासा नतीजा खेज रहा। दिन की रोशनी से फायदा उठाने के नतीजे में तवानाई की बचत होगी और सरकारी दफातर में बिजली के इस्तेमाल में खातिर खा कमी आएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से दफातर का वक्त 8 बजे करने और हफ्ता वार 2 की जगह 1 छुट्टी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये कि हर लम्हा काम और मसाइल का तेज रफ्तार हल किया जा सके। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर माजी की याद ताज़ा कर दी, जब वो पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से सुबह सवेरे सरगर्म दिखाई देते थे। अब एक बार फिर वो कोई लम्हा ज़ाया न करने पर इसरार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी वज़ारत उज़्मा के पहले ही दिन माली मुश्किलात में घिरे आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखा और मसाइल की दुरुस्त तशख़ीस करते हुए माशी माहिरीन का हंगामी इजलास बुला लिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने के बाद पहले रोज़ वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तफसील से आगाह करेंगे असद यार खान। एक बेमिसाल मुंतज़िम के तौर पर तस्लीम किए जाने वाले मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर संभाल ली हैं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। कौमी तराना बजाया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के हुकाम से मुसाफा किया। माशी मैदान में पाकिस्तान को मजबूत बनाने के साथ इंतखाबी इस्लाहात मौजूदा हुकूमत की तरजीह है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के जल्द इंतखाब के लिए दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इस मामले पर दायर दरखास्तों की समाअत की। सूबाई असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत असम्बली की कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती। हमजा शहबाज के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल में कहा कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस इस बात की वाज़ेह दलील है कि अदलिया मुकन्नना से मुतालिक मामलात पर फैसले का मुकम्मल इख्तियार रखती है। मादरे वतन के दिफा का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए जनूबी वज़ीरिस्तान में एक अफसर समेत 2 नौजवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अप्रैल की दरमियानी शब अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 2 दहशतगर्द भी मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलविस थे। उनके कब्जे से हथियार और बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में टोपा टेक सिंह से ताल्लुक रखने वाले 30 साला मेजर शुजात हुसैन और नसीराबाद के रहायशी 27 साला सिपाही इमरान खान शहीद हुए। इलाके से दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन किया। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है और इस मिशन में बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां हौसलों और अज़्म को मज़ीद तक़वियत फराहम करती हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अमेरिका की गुलामी का ड्रामा करने वाले अमेरिकी शहरियत बचाने के लिए दर दर फिर रहे हैं। अवाम को भूखा और गरीब के इम्पोर्टेड मुशीर अमेरिका जाने की तैयारी में है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अवाम इमरान खान के पौने 4 साला घुटन दौर को भूलना चाहते हैं। पिका जैसे काले कवानीन, सियासी मुखालिफिन और नाकदीन के खिलाफ झूठे मुकदमात, जेल और इल्ज़ामात के अपने स्याह इक़दामात पर मुआफ़ी के बजाय मज़ीद झूठ ना बोला जाए। उन्होंने कहा कि मजहब कार्ड, आलमी साजिश कार्ड, रियासत मदीना कार्ड, अमर बिल मारूफ कार्ड इमरान खान के इक़्तिदार को ना बचा सके तो अब ये लोग मजलूमियत और इस्तीफ़ा कार्ड ले आए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जिस तरह ये लोग अदम एतमाद को ना रोक सके, उसी तरह अवामी मसाइल के हल को भी नहीं रोक सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार रहा। आज 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स में इजाफे के बाद 46,449 पर बंद हुआ। मार्केट के आगाज में मंदी के बाद जबरदस्त तेजी आई। बाजार हिस्सेस में 365 कंपनियों के हिस्सेस का कारोबार हुआ। 169 के हिस्सेस में तेजी, 180 में कमी, जबकि 16 कंपनियों के शेयर में कोई तब्दीली नहीं हुई। मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मजीद बेहतरी आई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 182 रुपए 2 पैसे हो गई। गुज़श्ता 3 सेशन में
में डॉलर की कदर में 6 रुपए 16 पैसे की कमी हुई। महंगाई की चक्की में पिसने वाले गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से आटा सस्ता करने समेत दीगर रिलीफ देने पर आवाम खुश नजर आती हैं। नौरीन आसिफ की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता अदवार में भी अवाम की खिदमत के लिए बेपनाह काम किए। बतौर वज़ीर आला पंजाब वो एक बेहतरीन मुंतजिम के तौर पर सामने आए और लाहौर समेत सूबे पंजाब में मिसाली तरक्याती काम करवाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क भर में बेपनाह तरक्याती काम करवाए गए, जिससे मुल्क की मैशियत मुस्तहकम हुई। साबका हुकूमत की जानिब से मौशी पॉलिसियों के बाइस पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से परेशान है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार में आते ही मजदूर की उजरत बढ़ाने, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा और रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में सस्ते आटे की फरहमी समेत कई ऐलानात किए हैं, जिससे अवाम बेहद खुश हैं। रिलीफ मिलेगा अवाम को और गरीब आदमी को जीने का हक मिल जाएगा। इनसे तो हमारी 95% उम्मीदें हैं। हम तो उनके साथ कदम के कदम मिला के खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह शेर ही आएगा, शेर ही रहेगा, बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पहले भी ये लोग थे तो इंशाल्लाह मकसद कहने के सही था, सब कुछ इतना महंगाई नहीं थी। अभी जब से ये इमरान खान साहब आए, इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया बंदे का। उम्मीदें तो यही हैं कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं। शहबाज शरीफ साहब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उन दावों से हट के वो रियल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ को खुशाइन करार दे रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी नए वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ की पहली तकरीर में रमज़ान पैकेज में इजाफे, बेनज़ीर कार्ड की बहाली और इसमें तालीम की शमूलियत, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा के ऐलानात का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आजमूदा कार मुंतजिम हैं, जो अपने तजर्बे और फरासत से मुल्की मसाइल को बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मिफ्ताह इस्माइल, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मोहम्मद जुबैर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रवा माली साल में 1650 अरब रुपए का प्राइमरी खसारा, जबकि मजमूई खसारा 6400 अरब रुपए होगा। इक्तसादी बेहतरी के लिए मिसाके मईशत पर सबसे बात करने को तैयार हैं। तफसील से आगाह करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने एक साल में जितना खसारा किया, इतना मुस्लिम लीग नून के 5 साल में हुआ। हुकूमत ने कहा था कि 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का डेफिसिट जो चल रहा है वो 5600 अरब रुपए की स्पीड से चल रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। मईशत के साथ ज्यादती है और पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म है। इसके अलावा 800 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। जब खान साहब टैक्स ले रहे थे आपसे और पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था लोगों की महंगाई का, लेकिन जब इनकी हुकूमत पे हाथ बात आई तो इन्होंने एकदम यू टर्न एक और ले लिया और नुकसान शुरू कर दिया। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि ज़राअत और कारोबार की तरक्की पर भरपूर तवज्जो और महंगाई पर काबू पाने के लिए भरपूर इकदाम करेंगे। हम प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी भी लेके बैठेंगे। हम सूबों के अंदर भी अपने जो है डिप्टी कमिश्नर्स और दूसरों को भेजेंगे और अपने शहबाज साहब ने ये भी कहा है कि अपने MNS और MPS से भी हम कहेंगे। हमारी पार्टी के ऊपर तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन एलाइज पार्टी की भी MNS MPS से गुजारिश करिए कि आप मार्केट में जाएं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की बदौलत मुल्क माशी बदहाली का शिकार हुआ। मुल्क की आमदन कम हो गई और मुल्क के खर्चे बढ़ गए। ये मुआशी बदहाली इत्तफाकन नहीं है, या जो कहा जाता है कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गई, सिर्फ उसकी वजह से नहीं है। ये मुआशी बदहाली हुकूमती पॉलिसीज की वजह से। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि साबिक हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं था, सोचे समझे बगैर रुपए की कदर में कमी की गई। एक तो इंटरेस्ट रेट्स हम जो छोड़ के गए थे 6.25% पर डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक का, उसको बढ़ा के स्ट्रेट अवे लेके चले गए विद इन द फर्स्ट ईयर डबल से ज्यादा 13.25% पर। दूसरा जो किया उन्होंने पहले साल में आके सबसे ज्यादा मैसिव डिवैल्यूएशन की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को रिलीफ फराहम करने के ऐलानात का मुल्क भर में खैर मकदम किया गया है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو انتہائی مشکل حالات میں وزارت عظمیٰ ملی ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ متحدہ اپوزیشن کی کاوشوں سے پاکستان میں آئینی تبدیلی کے ذریعے شہباز شریف کو انتہائی مشکل حالات میں وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری ملی ہے، انہیں اور قوم کو بہت سی دعائیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے نمائندے محمد سفیان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سفیان، بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے موجودہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے منصب سنبھالنے پر اب سے کچھ دیر پہلے ٹویٹ میں ایک اہم پیغام دیا ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو انتہائی مشکل حالات میں وزارت عظمیٰ ملی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ نواز شریف کا متحدہ اپوزیشن کی کاوشوں ان کا کہنا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی کاوشوں سے پاکستان میں آئینی تبدیلی کے ذریعے شہباز شریف کو انتہائی مشکل حالات میں یہ ذمہ داری ملی ہے، اور انہوں نے دعائیں بھی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے اور پاکستانی عوام کو خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یہ اہم پیغام انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے اپنے ٹویٹر سے جاری کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے موجودہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے لیے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ یہ جو وزارت عظمیٰ ان کو ملی ہے یہ انتہائی مشکل حالات میں ملی ہے، اور ان کو دعائیں دی ہیں کہ وہ ان مشکل حالات کا اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے سامنا کریں، اور ان کو رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی خدمت کی کریں، اور ان کو یہ دعا میں بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے اور پاکستانی عوام کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سفیان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن کی کاوشوں سے پاکستان میں آئینی تبدیلی کے ذریعے شہباز شریف کو انتہائی مشکل حالات میں وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری ملی۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی طرف سے عوام کے لیے ریلیف پیکج صحرا میں بارش کی مانند ہے جس پر عوام انتہائی خوش ہیں۔ وزیر اعظم ریلیف پیکج کے حوالے سے مختلف شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات کی رائے سے متعلق دیکھیے وسیم سجاد کی رپورٹ۔ ایک حقیقی عوامی رہنما معاشرے کا نبض شناس ہوتا ہے جسے عوام کے مسائل کا بخوبی ادراک ہوتا ہے اور وہ ان کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے فوراً بعد پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر میں ہی عوام کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا۔ گزشتہ 3.5 برسوں سے مہنگائی کی چکی میں پسنے والی عوام نے معاشی بحالی کے لیے ان اعلانات کو خوشائند قرار دیا ہے۔ انہوں نے جو پینشنز انکریز کی، انفلیشن آپ کے سامنے ہے، جس طرح سابقہ حکومت کا برڈن تھا اس کو انہوں نے کسی حد تک میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا مشکل ٹاسک ہے۔ وزیر اعظم نے 1 لاکھ سے کم تنخواہ لینے والے ملازمین کی تنخواہ اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 10% اضافے کے ساتھ ساتھ مزدور کی کم سے کم اجرت 25,000 مقرر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ان کے وفاق میں جاننے سے ہمارے جو بزنس کمیونٹی کو جو اس وقت سیریس ایشو ہے وہ ایشو ہے انفلیشن کا، وہ ایشو ہے ود رسپیکٹ ٹو دا ہائی رائزنگ فوریکس ریٹ اگینسٹ US ڈالر، وہ کم ہو، اسی طریقے سے جو سی ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بھی کم ہو۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کیا ہے تو کافی اچھا کیا ہے، انہوں نے امید ہے کہ آگے بھی یہ اچھا ہی کریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے بہت اچھا کام کیا ہے اس نے، جو 25,000 سیلری رکھی ہے اس نے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ محمد شہباز شریف نے رمضان بازاروں میں سستا آٹا فراہم کرنے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بحالی اور توسیع، طلباء و طالبات کے لیے لیپ ٹاپ اسکیم کے دوبارہ اجرا کا بھی اعلان کیا۔ عوامی خدمت کے مشن کے ساتھ اقتدار میں آنے والی موجودہ قیادت ملک کی معیشت کی بحالی کے لیے پرعزم ہے اور عوام اس باصلاحیت اور تجربہ کار قیادت کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ انصاف لائرز فورم کے عہدیداروں نے پارٹی چیئرمین عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کی توانا آواز ہے۔ عدل و انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے بغیر فلاحی ریاست کا حصول ممکن نہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی تبدیلی کی ہوا چل پڑی۔ تحریک انصاف کے ارکان نے اپنی ہی جماعت کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 15 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عدیل احمد۔
آزاد کشمیر میں بھی وزیر اعظم کی تبدیلی کی ہوا چلنے لگی، مگر یہاں اپوزیشن نہیں بلکہ اپنوں نے ہی نشیمن پر بجلیاں گرا دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نے اپنے ہی وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین چودھری اکبر ابراہیم، علی شان سونی اور عبدالماجد خان نے عدم اعتماد کی تحریک سیکریٹری اسمبلی کے پاس جمع کروائی۔ تحریک عدم اعتماد پر 25 ممبران اسمبلی کے دستخط ثبت ہیں، جبکہ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے مزید 2 ووٹ درکار ہیں۔ سادہ اکثریت کے لیے آپ کو 27 چاہیے۔ اب اگر دیکھا جائے کہ وہ 2 بندے یہ کہاں سے لائیں گے، وہ یا تو پی ٹی آئی سے ہی لا سکتے ہیں یا اپوزیشن کے 2 بندے جو ہیں وہ ان کے قریب آ سکتے ہیں، جس میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سابق وزیر اعظم، وہ چونکہ رکن اسمبلی ہیں، سردار عتیق احمد خان، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جموں کشمیر، اس کے جو حسن ابراہیم ہیں وہ بھی رکن ہیں، تو ان 2 کو ملا کے تو یہ فگر پورا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے صدر سردار تنویر الیاس کا نام متبادل وزیر اعظم کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے، اس پہ 3 دن سے لے کر 7 دن تک آپ نے اس پہ ووٹنگ کرانی ہے، رائے شماری ہوگی، اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جو رولز ہیں، جو قوانین ہیں، ان کے مطابق جب اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو وہاں پہ جو ہے اسی تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری کی جائے گی۔ اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے یا واپس لے لی جاتی ہے تو 6 ماہ تک عدم اعتماد کی کوئی تحریک دوبارہ اسمبلی میں داخل نہیں کی جا سکتی۔ آزاد کشمیر کی پارلیمانی تاریخ میں عدم اعتماد کی یہ 4تھی تحریک ہوگی۔ حالیہ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ جمعے کے روز متوقع ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ عدم اعتماد میں جو الزامات لگائے گئے ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بیساکھی کے میلے میں شرکت کے لیے واہگہ کے راستے 2200 سے زائد سکھیاتری لاہور پہنچ گئے ہیں۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے نوید حیات۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے 2200 سے زائد سکھیاتری واہگہ کے راستے لاہور پہنچے، جہاں متروکہ وقف املاک بورڈ کے حکام اور گردوارہ پربندک کمیٹی کے پردھان نے مہمانوں کا استقبال کیا اور انہیں پھول پیش کیے۔ اس موقع پر سیکرٹری متروکہ وقف املاک بورڈ نے کہا کہ سکھیاتریوں کے قیام و طعام کے لیے شاندار انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات بہتر طور پر ادا کر سکیں۔ اس موقع پر جتھا لیڈر رووندر سنگھ نے کہا کہ ہمیں اپنے گرو کی دھرتی کے درشن کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور ہم حکومت پاکستان کی مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ بڑی لمبی اڑیک تو بعد اج پاکستان دی دھرتی تے سرزمین تے پیر رکھے تے بہت بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ سب اپنے ہیں اور سب پیارے، بہت پیارے بھی لگ رہے ہیں، اور یہ جو ویلکم ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہاؤ کین سے کوئی لوگ کیسے ڈیفرنٹ کیوں بولتے ہیں، اور جبکہ یہ پرفیکٹ ویسا ہی بہت اچھا لگ رہا ہے، کاش ہم بھی جہاں پیدا ہوتے ہیں۔ سکھیاتری لاہور میں مختصر قیام کے بعد خصوصی ٹرینوں کے ذریعے حسن ابدال روانہ ہو گئے، جہاں وہ بیساکھی میلے کی 3 روزہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ بیساکھی میلے میں شرکت کے بعد سکھیاتری ننکانہ صاحب، پنجہ صاحب، ڈیرہ صاحب سمیت کرتارپور کی یاترا کریں گے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ مودی حکومت گہری سازش کے تحت مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر عرفانی نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکمرانوں کی ہٹ دھرمی نے مقبوضہ علاقے کو مقتل گاہ میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں نہتے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھارت پر واضح کیا کہ ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے آزادی کی تحریکوں کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی پولیس نے سوپور کے نواحی علاقے سے 3 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر حریت رہنما مشتاق الاسلام کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت سری نگر سے جموں کی کوٹ بھلوال جیل منتقل کر دیا ہے۔ انہیں بھارتی پولیس نے مارچ کے آخری ہفتے میں گرفتار کیا تھا۔ بھارتی پولیس نے پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو متاثرہ پنڈت خاندان سے اظہار افسوس کے لیے شپیاں جانے سے روکنے کے لیے سری نگر میں انہیں اپنے گھر پر نظر بند کر دیا۔ ایک ٹویٹ میں محبوبہ مفتی نے کہا کہ مودی حکومت پنڈتوں کی وادی کشمیر سے نقل مکانی کے معاملے پر کشمیری مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہی ہے۔
और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में हिंदुओं के एक मजहबी त्यौहार के दौरान पथराव के वाकयात पेश आए, जिसके बाद पुलिस ने 84 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया और मुसलमानों के 50 से ज्यादा मकानात पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मस्मार कर दिया। मध्य प्रदेश में हिंदुओं के एक मजहबी त्यौहार के दौरान पथराव के वाकयात पेश आए, जिसके बाद पुलिस ने 84 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया और मुसलमानों के 50 से ज़्यादा मकानात पर बुलडोज़र चलाकर उन्हें मस्मार कर दिया गया। मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने हिंदुओं के जुलूस पर पथराव किया, ताहम अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। कांग्रेस ने घरों पर बुलडोज़र चलाने के अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये सरासर हिटलरिज्म है। जिनीवा में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास के मौके पर बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास हुआ, जिसमें भारतीय हुकूमत की तरफ से हमसाया ममालिक के मामलात में मुदाखलत पर बातचीत की गई। वर्चुअल मुलाकात में जनूबी एशिया की मुख्तलिफ इंसानी हुकूक की तंजीमों की तरफ से भारतीय हुकूमत के इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया गया। मुकर्ररीन ने कहा कि भारत ताकत के बलबूते पर हमसाया ममालिक के मामलात में मुदाखलत करता है, जो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत की जारहाना पॉलिसियों का नोटिस ले। नाज़रीन, शदीद माशी बहरान से दो चार मुल्क श्रीलंका की हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि उनका मुल्क बैरूनी कर्जों की वापसी के काबिल नहीं रहा। श्रीलंका में इक्तसादी बहरान की वजह से अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, जिसमें सदर से मुस्ताफ़ी होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मुजाहिरीन ने सदारती महल के सामने खैमे लगा रखे हैं। दारुल हुकूमत कोलंबो में मुसलसल दूसरे रोज़ भी हज़ारों अफराद ने मूसलाधार बारिश की परवाह किए बगैर सदारती दफ्तर के बाहर मुजाहरे किए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने लिथुआनिया में कानून साजों को बताया कि कीव में हुकाम रूसी फ़ौज के जराइम की तहकीकात जारी रखे हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर नई इज्तमाई खबरें मिल रही हैं। रूसी फौजियों पर यूक्रेन भर में बड़े पैमाने पर मजालिम का इल्ज़ाम लगाया गया है। हुक्काम का कहना है कि कीव के गिरदोनवाह के इलाकों में रूसी फौजी जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए। दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द 1200 से ज़ायद लाशें मिली हैं। दूसरी जानिब मॉस्को इन इल्ज़ामात की मुसलसल तरदीद कर रहा है। यूक्रेन की वज़ारत दिफा ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के मशरकी इलाके डुबनास पर एक नए हमले के लिए फ़ौज को जमा कर लिया है। रूस यूक्रेन के लिए इलाकों फ़ौजी जमा कर रहा है। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात के दौरान फ़ौजी कार्रवाई बंद नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन रूस से तेल की बरामद पर पाबंदियों से मुतालिक तजावीज़ तैयार कर रही है। और नाज़रीन, अभी खबर यह है कि सऊदी अरब ने कहा है बैरून मुल्क से 8.5 लाख अफराद हज पर आएंगे, जबकि अंदरून मुल्क से हज सऊदी शहरी और वहां मुकीम गैर मुल्कियों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए ने कहा है कि रवा साल मजमूई तौर पर 10 लाख आज़मीन हज अदा करेंगे, जिनमें सऊदी अरब से 15% और बैरूनी ममालिक से 85% आज़मीन हज कर सकेंगे। कोरोना वबा के बायस 2 साल से बाहर से हज पर आने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ अंदरून मुल्क से ही आज़मीन हज अदा कर रहे थे। रुख करते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों की जानिब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा से इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से सूबाई हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 28 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली है। पेशावर में वज़ीर आला महमूद खान की सदारत में होने वाले इजलास में मुतादिद फैसले किए गए। सूबाई काबीना ने कबायली अजला में 2000 मसाजिद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने और बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मुतासरीन में 6 करोड़ रुपए तकसीम करने की भी मंजूरी दी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के मुताबिक काबीना ने लाइव स्टॉक के शोबे में डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और 10 साला बिजनेस प्लान की भी मंजूरी दी है। वज़ीर आला पंजाब के लिए PTI और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही से अरकान असम्बली ने मुलाकात की। रावलपिंडी, सरगोदा और मुल्तान डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने मुलाकात की। शुरका ने चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद ने कहा कि कल पेशावर से अवामी जलसों का सिलसिला शुरू होगा। 23 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं। सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि साबिका हुकूमत के खात्मे से स्टॉक मार्केट और डॉलर मुस्तहकम हो रहा है। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से कम उजरत 25,000 रुपए करने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी 15 अप्रैल को कराची में 3 तलवार के मकाम पर जश्न मनाएगी।
और अभी आपको बताएं कि काज़ाकिस्तान के अव्वल नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खसीनोफ मारात ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। उन्होंने सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख़याल हुआ। काज़ाकिस्तान के अव्वल नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खसीनोफ मारात ने इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की है, जिसमें पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। एयर चीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के माबैन देरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता कायम है। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पेशावराना महारत और एविएशन इंडस्ट्रीज़ में खुद इन्हिसारी की जानिब गामज़न पाक फ़ज़ाइया की तारीफ़ की। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने इस्लामाबाद में तैनात अरब मुल्कों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, फ़लस्तीन, मराकश, जापान, जर्मनी, इराक, लीबिया, कुवैत, आज़रबाईजान, उर्दन, मराकश और बांग्लादेश के सफ़ीरों ने शिरकत की। इस मौके पर अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान और अरब दुनिया के दरमियान ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा मग़फ़िरत है। इस माह मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात के हवाले से सदफ़ अफजल की रिपोर्ट। आम तर रहमतों, बरकतों और रौनकों के साथ हम पर साया फिगन है। रमज़ान का पहला अशरा जहां अपनी रहमतों से बनी आदम को ढांप कर ख़त्म होता है, वहीं दूसरा अज़ीमुशान अशरा दस्तक देता है। दूसरा अशरा अपने अंदर पहले अशरे से ज़्यादा अजर व सवाब समोए हुए है। दूसरा अशरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को एक अनमोल दुआ बतलाई है, जिस दुआ को अगर शब व रोज़ पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों की मग़फ़रत का ऐलान फरमाते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अपने रब तआला से अपने तमाम गुनाहों की मग़फ़रत चाहता हूँ और उसी की तरफ रजू करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। माह मुबारक के अशरा मग़फ़रत का तकाज़ा ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखा जाए, उतना ही अल्लाह ताला अपने बंदों से खुश होगा। रमज़ान अल्लाह ताला की रहमत व बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना है। वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इस मुबारक महीने में रोज़ा और इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी किया। आज रमज़ान हमें मिला है तो आइए दामन फैलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर गिड़गिड़ाएं और अपने मालिक व खालिक को मनाने के लिए इतनी आहोजारी करें कि रहमत खुदावंदी से हमारी दुनिया बदल जाए। सदफ़ अफजल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। रमज़ानुल मुबारक में समाजी फलाही तंजीमों और मुखियर हजरात की जानिब से इज्तिमाई इफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे शाहरुख शफी। माह मुक़द्दस के आगाज़ से ही शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर मुखियर हजरात और फलाही इदारों की जानिब से रोज़ादारों को अफ्तारी करवाने का सिलसिला जारी है। माह रमज़ान में सवाब कमाने की नीयत से इस्लामाबाद के इलाके कराची कंपनी में लगाए गए अफ्तार दस्तरखान में कसीर तादाद में मुस्तहिक मजदूर, दिहाड़ीदार और मुसाफिर रोज़ादार शिरकत कर रहे हैं। अफ्तारी रोज़ाना किधर करते हैं शाम को, और अच्छा बहुत अच्छे तरीके से रफ्तारी कराते हैं। ये रोज़े अफ्तारी दे रहे हैं, बहुत अच्छी दे रहे हैं, अल्लाह पाक इनकी कबूल करे। अफ्तारी जो है यहाँ पे हम रोज़ाना करते हैं, अच्छी अफ्तारी दे रहे हैं इंशाअल्लाह। अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 400 अफराद यहाँ इंशाअल्लाह अफ्तारी पे आती हैं। जी हम खुद से करते हैं, खुद तैयार भी करते हैं, गोश्त बनाते हैं रोज़ाना, रोटी भी साथ देते हैं और फ्रूट भी तरबूजा हो जाए, खरबूजा हो जाए, साथ खजूर भी हो जाए, पकौड़ी भी साथ दे देते हैं
और शरबत भी बना के देते हैं साथ। इंतजामी अहदेदार के मुताबिक यहाँ सैकड़ों अफराद रोजाना अफ्तारी करते हैं। खवातीन के लिए अलग जगह मुख्तस है जहाँ गरीब मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद बिला रंगो नस्ल तफरीक अफ्तारी के साथ खाना भी खाते हैं, जिसके बाद नमाज मगरिब बाजमात अदा की जाती है। मुखय्यर हजरात की जानिब से सजाई गई अफ्तारी की ये महफिल वजह सवाब भी और नेकियां समेटने की तरगीब भी। शाहरुख शफी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात 10 रमज़ानुल मुबारक है। आप नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शरीक हयात, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून और इस्लाम की सरबलंदी के लिए सबसे पहले तमाम जमा पूंजी खर्च करने वाली अजीम हस्ती हैं। तफसील के लिए सुहेल जमाली की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। इस्लाम के नूर से मुशर्रफ होने वाली पहली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा को आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा होने का एजाज़ हासिल है। इस्लाम से कब्ल मक्का में हज़रत खदीजतुल कुबरा ताहिरा और सैयदतुन निसा कुरैश के नाम से जानी जाती थीं। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपनी जहानत और अक्ल व दानिश से तिजारत को फ़रोग़ दिया और अरब की अमीर तरीन ख़वातीन में उनका शुमार हुआ। वो अपने तिजारती काफ़िले शाम और दूसरे इलाक़ों में भेजा करती थीं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के कहने पर हज़रत खदीजा की तिजारत में शिरकत की और हज़रत खदीजा को काफ़ी मुनाफा कमा कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार से मुतासिर होकर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल किया। इस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 बरस थी। हज़रत खदीजा को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत थी और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के मनसब पर फ़ाइज़ किया गया तो हज़रत खदीजा वो पहली खातून करार पाईं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपने अपना सारा सरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में दे दिया ताकि इस्लाम के काम आए। हज़रत खदीजतुल कुबरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हुईं। ये अजीम खातून नबूवत के 10वें साल रमज़ानुल मुबारक को मक्का मुकर्रमा में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुईं। हज़रत खदीजतुल कुबरा और हज़रत अबू तालिब का इंतकाल एक ही साल के दौरान हुआ। इन दोनों शख्सियात के इंतकाल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे और इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेहतर बालाई इलाकों में मसला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तेज़ हवाएं के साथ गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।